네, 전도서 7장을 보겠습니다. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 7. 전도서 7장 8절입니다. 8절입니다. Eclesiastés capítulo 7, 7장 8절. versículo 8. 자, 함께 읽겠습니다. 7장 8절. Vamos a leer juntos Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. 네, 한국에서 코스타리카까지 이틀 만에 거의 이틀이 되어서 코스타리카에 도착했습니다. Hemos viajado más o menos 2 días de Corea para llegar a Costa Rica. 한국은 매우 춥습니다. Corea en este momento hace bastante frío. 며칠 전에는 눈도 내렸습니다. Hace unos días atrás estaba nevando. 코스타리카에서는 아마 평생 눈을 못 보신 분도 있을 것 같은데요. Creo que algunos de los que viven aquí en Costa Rica nunca han visto la nieve. 눈 내린 그 산은 너무 아름답습니다. Las montañas que están llenas de nieve suelen ser muy bonitas, 그런데 코스타리카에 와서 보니까 너무 아름다운 것이 많은 것 같습니다. pero también aquí en Costa Rica veo muchos escenarios bellos. 가장 아름다운 것은 형제 자매를 만났다는 것이 너무 아름다운 것 같습니다. Creo que lo más hermoso que he visto aquí es ver a los hermanos y hermanas juntos, reunidos. 그래서 오늘 주제는 아름다운 이름이 보배로운 기름보다 낫고라는 주제로 말씀을 드리고자 합니다. El día de hoy quisiera darles la prédica con el título de Es mejor la buena fama. 아름다운 이름이 보배로운 기름보다 낫고. Ah, 네, 7절. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. 그리고 7장 8절에 일의 끝이 시작보다 낫다라는 주제로 두 번째 주제로 말씀을 드리고자 합니다. So, el primer tema que quiero compartir con ustedes es mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y el segundo tema es que es mejor el fin del negocio que su principio. 자, 아름다운 이름이 보배로운 기름보다 낫고라고 말씀하셨습니다. Si la palabra de Dios dice que es mejor tener buena fama que buen ungüento. 여러분들의 이름은 무엇입니까? ¿Cuál es la fama que cada uno de ustedes tienen? 저는 조달호입니다. Mi nombre es Do Tal Ho. 한국에서는 이름 속에 뜻이 있습니다. En Corea, cada nombre tiene un significado. 저희 아버님이 지어준 이름인데요. El nombre que mi padre me puso 힘이 없이 잘 안다는 뜻입니다. significa que conoce bien las cosas sin tropiezo. 밝게 살아라고 지어준 이름입니다. Me dio este nombre para que yo viva de una forma pura. 이름대로 살면 성공한다라는 말이 있습니다. En Corea se dice que si uno vive conforme al nombre que se le dio, va a ser exitoso en la vida. 그러면 여러분들은 이름대로 잘 살고 있습니까? 어떻습니까? ¿Cómo están viviendo ustedes? ¿Cuál es el nombre que tienen ustedes o la fama? 자, 성공한 사람이 어떤 사람일까요? ¿Qué tipo de persona es aquella que es exitosa en la vida? 구원받은 사람이 성공한 사람입니다. Primero que todo, aquella persona que es nacida de nuevo. 신명기서에 구원받은 사람이 가장 행복한 사람이다라고 말씀하셨습니다. El libro de Deuteronomios dice que es bienaventurado aquel quien es salvo. 구원받기 전에는 이름대로 살지를 못했습니다. Antes de ser salvo no podíamos vivir conforme a nuestro nombre. 저는 거룩한 삶, 의미 있는 삶, 소중한 삶을 살고 싶었습니다. Yo quería vivir una vida santa, una vida que tiene valor, que tiene algún propósito con significado. 그런데 그렇게 삶을 살 수가 없었습니다. Pero yo no podía vivir de esa manera. 저는 13살부터 하나님을 찾았습니다. Desde los 13 años estuve buscando a Dios. 그러나 한 가지 의문점은 하나님은 사랑이시다라는데 거기에 대한 의문이 있었습니다. Pero una duda que yo tenía es que la gente dice que Dios es amor. 하나님은 나를 사랑하신다라고 말씀하시는데 왜 나를 사랑하시는지를 몰랐습니다.
Aunque las personas dicen que Dios es amor y Dios te ama, pero yo no estaba seguro si Dios me amaba. 성경 말씀을 들으면서 나를 만드신 분이 하나님이라는 것을 알았습니다. Pero por medio de la palabra de Dios, aprendí que el creador mío es Dios. 이 세상을 창조하신 분이 하나님이라는 것을 알았습니다. También aprendí que el creador del universo es Dios. 역사를 주관하시는 분이 하나님이라는 것을 알았습니다. Aprendí que el que gobierna la historia de la humanidad es Dios. 내가 지금 죽으면 지옥 갈 수밖에 없다는 것을 알았습니다. Aprendí también que al morir inmediatamente en ese momento yo iría al infierno. 성경 강연의 마지막 날 내 죄를 영원히 용서해 주셨다라는 그 말씀이 마음에 새겨졌습니다. Pero el último día de un seminario bíblico pude comprender que Dios me limpió de mis pecados una vez y para siempre. 말씀 끝나고 돌아가는데 운전을 하고 돌아가는데 너무 좋아서 엉덩이가 들썩들썩했습니다. Yo entendiendo el evangelio estaba manejando de vuelta a mi casa, pero estaba tan feliz que mientras manejaba mi trasero se levantaba cada rato del asiento. 와, 세상에 내 죄를 영원히 용서해 주셨다니 정말 놀라웠습니다. Yo estaba realmente maravillado. Wow, cómo, o sea, mi pecado está perdonado para siempre. 보다로라는 이름을 가졌을 때는 깨끗하게 거룩하게 살 수가 없었습니다. Cuando yo vivía según mi nombre, Cho Dal-ho, no podía yo ser una persona con una vida pura y limpia como yo quisiera. 나의 노력으로는 아무것도 할 수 없었습니다. Yo con mis propios esfuerzos no podía lograrlo. 죄인 된 나에게 하나님께서 새로운 이름을 주셨습니다. Sin embargo, a mi pecador, Dios me dio un nuevo nombre. 그 이름이 무엇입니까? ¿Cuál es ese nombre? Esa nueva fama que Dios 바로 그리스도인이라는 이름입니다. es la fama de ser cristiano. 조다로라는 조다로라는 이름이 아름다운 것이 아니라 No es mi nombre Dal-ho Cho el que es lindo o hermoso, 믿음으로 새로운 이름을 갖게 된 그리스도인이라는 이름이 아름다운 것입니다. sino este nombre de ser cristiano era realmente hermoso, aquel nombre que adquirí por medio de la fe. 그리스도인이라는 이름으로 살다 보니 내가 변하기 시작했습니다. Al vivir como cristiano, mi vida empezó a cambiar. 여러분들도 하나님이 주신 새 이름이 있으시죠? Ustedes también tienen un nuevo nombre que Dios les dio, ¿verdad? 그리스도인이라는 이름을 가진 자들에게 하나님이 주신 말씀이 있습니다. Hay una palabra que Dios le da a todos aquellos que se llaman cristianos. 믿음을 가진 자들에게 주신 말씀이 있습니다. Hay una palabra que Dios le da a aquellos que tienen la fe. 바로 세상을 이긴 이김이 예 믿음이라라는 말씀입니다. Dice que la fe que tenemos puede vencer al mundo, es victoriosa sobre el mundo. 요한일서 5장 4절입니다. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. 요한일서 5장 4절입니다. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 세상을 어떤 사람이 이길 수 있습니까? ¿Quién puede vencer al mundo? 믿음을 가진 자고 그리스도인이라는 이름을 가진 자입니다. Es aquel que es nacido de Dios, el que vence al mundo. 예수님이 십자가에 부활하셨습니다. Si Jesucristo, 십자가에 죽으시고 부활하셨습니다. Jesucristo murió en la cruz y resucitó. 그리고 제자들이 그 말씀을 깨닫고 온 세상에 복음이 전해졌습니다. Y los discípulos, entendiendo sobre la resurrección de Cristo, se dispersaron en el mundo para predicar. 그러나 핍박과 환난도 있었습니다. Pero ellos se encontraron con muchas persecuciones y dificultades. 지금까지 1,000만 명이 넘는 많은 그리스도인들이 순교를 당했습니다. Sí, más de 60,000 cristianos pasaron por mártires. 고린도전서 15장 55절에
사망아, 너의 이기는 것이 무엇이냐라는 말씀이 있습니다. Si en Primera de Corintios dice, ¿qué es lo que puede hacer la muerte? 저는 그리스도인이라는 이름을 가지고 30년을 넘게 살아왔습니다. Yo he vivido más de 30 años con el nombre de cristiano. 세상에서 가장 아름다운 이름을 저와 또 여러분들이 가지셨습니다. Creo que esta fama de ser cristiano es la fama más hermosa que una persona puede tener y esa fama la tenemos todos nosotros sentados aquí. 예수님이 십자가의 죽으심으로 말미암아서 우리에게 새로운 이름을 주셨습니다. Jesucristo, mediante su muerte en la cruz, nos dio una nueva fama. 예수님의 복종과 순종으로 우리가 새로운 이름을 가진 것입니다. Por la obediencia del Señor Jesucristo, nosotros hemos adquirido este nombre de ser cristianos. 우리에게 새로운 이름을 주셨습니다. Sí, a todos nosotros Dios nos dio un nuevo nombre. 전도서 7장 1절을 찾겠습니다. Vamos a volver a Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. 전도서 7장 1절 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. 자, 이 오베론 기름이라는 말씀이 나와 있습니다. Aquí habla de un buen ungüento. 피부 건조를 막는 의약품으로도 사용합니다. El buen ungüento se utiliza para hidratar una piel seca, ¿verdad? 귀한 손님이 방문했을 때도 사용합니다. También se utilizaba para aquellas visitas que eran especiales. 여성의 화장품으로도 사용합니다. Se utiliza como maquillaje de las mujeres. 거듭나지 못한 사람들의 이름은 썩는다라고 성경에 La 말씀하셨습니다. palabra de Dios dice que el nombre o la fama de aquellos que no han nacido de nuevo van a perecer. 잠언 10장 7절에 악인의 이름은 썩으리라라고 말씀하셨습니다. Proverbios capítulo 10 dice, 10장 7절 Proverbios capítulo 10, versículo 7 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. 구원받지 못한 사람의 이름은 썩는다라고 말씀하셨고 Aquí dice que el nombre del impío, o sea, aquellos que no han recibido la salvación, el nombre de ellos se pudrirá. 그리스도의 이름은 썩지 않고 하늘에 그 이름이 기록된다라고 Pero la 말씀하셨습니다. palabra de Dios dice que la memoria del justo va a ser para siempre. Su vida será escrita en el libro de la vida. 오늘 말씀 다 잊어버려도 이 한 말씀만 기억하셔야 됩니다. Aunque ustedes se olviden de toda la prédica de hoy, espero que recuerden esta frase. 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. Dice, alegraos que vuestro nombre está escrito en los cielos. 얼마나 중요한 말씀입니까? Esa es una palabra muy importante. 이 중요한 말씀을 한번 찾아보겠습니다. Vamos a buscar esta palabra que es muy importante. 누가복음 10장 20절입니다. San Lucas capítulo 10, versículo 20. 누가복음 10장 20절입니다. San Lucas capítulo 10, versículo 20. 읽겠습니다. Leamos juntos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. 나의 이름이 생명책에 기록되었다라는 것은 너무나 놀라운 기쁨입니다. Realmente es un motivo para alegrarnos y regocijarnos que nuestros nombres están escritos en los cielos. 아름다운 이름을 가졌다면 아름답게 살아야 됩니다. Si tenemos un nombre hermoso, tenemos que vivir de una forma hermosa también. 베드로의 이름은 시몬이었습니다. El nombre de Pedro solía ser Simón. 시몬의 이름을 예수님이 개발하였습니다. Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro. 베드로라는 뜻입니다. Y ese nombre es Pedro. 그런데 베드로는 이름답게 아름답게 살아야 되는데 한때는 그렇지 않았습니다. Pedro tenía que vivir como un Pedro, ¿no? Pero no, él no lograba vivir de esa forma con el nuevo nombre que Jesús le dio. 이방인과 함께 음식을 먹다가 바울에게 걸린 것입니다. Pedro un día
por decir así, por Pablo, verlo comiendo con los gentiles. 유대인 법에 이방인과 함께 식사를 하면 안 됩니다. Según la ley de los judíos no deben comer con los gentiles. 그래서 바울에게 책망을 받은 것입니다. Entonces Pedro recibió exhortación. 12 사도 중에 가장 먼저 사도직을 받은 베드로가 바울에게 책망을 받았습니다. Pedro era uno de los primeros apóstoles que existían, pero él fue exhortado por Pablo. 유대인으로서 유대인답게 살지 못함으로 인해서 책망을 받은 것입니다. Pedro fue exhortado por no poder vivir como un judío. 그리스도인이라는 새로운 이름을 가진 그리스도인들이 그리스도인답게 살지 않으면 하나님 앞에 가면 책망도 있을 것입니다. Así también nosotros que recibimos un nuevo nombre como cristianos, pero no vivimos conforme a ese nombre, si no vivimos una vida digna como cristianos, recibiremos exhortación cuando estemos ante Dios. 갈라디아서 2장입니다. Vamos a buscar Gálatas capítulo 2. 갈라디아서 2장 14절입니다. Gálatas capítulo 2, versículo 14. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? 그리스도인이라는 이름은 보배로운 이름입니다. Sí, el nombre cristiano es un nombre muy atesorado. 그 이름이 생명책에 기록되어 있습니다. Este nombre está escrito en el libro de la vida. 그래서 그리스도인은 그리스도인답게 살아야 됩니다. Por eso los cristianos debemos vivir una vida digna de ser cristianos. 생명책에 기록되지 못한 사람은 그 생명책에 기록되지 못한 자에게는 불행이 반드시 임할 것입니다. Sí, aquellas personas cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida tendrán un gran castigo. 불못에 던지온다라고 La 말씀하셨습니다. palabra de Dios dice que serán desechados en el lago de fuego. 그래서 생명책에 기록되지 못한 자들은 몸과 영혼이 지옥에 멸하시는 하나님을 두려워라라고 Por eso 말씀하셨습니다. la palabra de Dios dice que no debemos temer a nadie, sino temer el hecho de no estar escritos en el libro de la vida y temer a aquel que puede tirar el cuerpo y el espíritu de aquella persona al fuego. 백보자 심판대가 있습니다. Sí, hay un día del juicio. 구원받은 사람은 죄에 대한 심판은 없지만 상급에 대한 심판은 있습니다. Los justos, los que recibieron la salvación, no van a ser juzgados por ser pecadores, sino que van a ser juzgados para ver qué premio van a recibir. 구원받은 날부터 하나님 앞에 가는 날까지 하나님을 위해 살았는지 자신을 위해 살았는지에 대한 심판이 있습니다. Va a haber un juicio que va a examinar desde el día de la salvación del cristiano hasta el día de su muerte, cómo vivieron, si vivieron para el Señor o si vivieron para sus ambiciones. 여러분들은 신앙생활을 잘하고 싶은 마음이 있습니까? 없습니까? ¿Tienen todos ustedes también deseo de vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios? 그럼 어떤 사람이 신앙생활을 잘할 수 있을까요? ¿Qué tipo de persona puede vivir una vida recta en la fe? 첫 번째는 상주심을 바라보는 사람입니다. Primero que todo es aquella persona que tiene sus ojos puestos en el premio. 상급에 대한 욕심이 있어야 됩니다. Tenemos que tener esa añoranza de recibir el premio que Dios nos quiere dar. 저는 운동을 좋아합니다. A mí me gusta hacer ejercicio, 몸이 둔하지만 운동을 잘합니다. aunque mi cuerpo es un poco obtuso, pero yo soy bueno haciendo ejercicio. 아주 날렵합니다. Yo soy bastante volado en esta área. 저는 승부욕이 강합니다. También tengo un fuerte espíritu de competencia. 저는 운동을 하면 게임에 지는 것을 A 싫어합니다. mí no me gusta perder cuando estamos en algún deporte. 신앙적으로 구원받고 나서 육신에게 지는 것도 싫어했습니다. Y tampoco a mí me gustaba, después de ser salvo, perder. Con
contra mi carne. 다른 형제 자매들에게 신앙적으로 뒤처지는 것도 싫어했습니다. También a mí no me gustaba sentirme retrasado en mi crecimiento en la fe comparado a otros hermanos y hermanas. 저는 게임을 지면 분석을 합니다. Cuando yo pierdo algún deporte o un juego, empiezo a examinar por qué perdí. 신앙생활도 잘못하면은 무엇이 잘못됐는지 분석을 합니다. Cuando mi vida de fe falla, también me siento a examinar en qué fallé. 여러분들은 신앙생활 잘못하면 분석을 합니까? 안 합니까? ¿Ustedes examinan a ustedes mismos cuando ustedes fallan en su vida de fe? 하나님께서는 반드시 잘못된 것이 있으면 분석을 하라라는 말씀이 La 있습니다. palabra de Dios dice que si cometemos errores, examinemos por qué estamos cometiendo ese error. 무엇이 잘못됐는지를 알아야 고칠 수가 있습니다. Nosotros necesitamos entender claramente en qué nos estamos equivocando o fallando para poder corregirlo. 요한계시록 2장입니다. Apocalipsis capítulo 2. 이 장 4절 5절을 읽겠습니다. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. 요한계시록 2장 4절 5절을 읽겠습니다. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 성경을 읽으면 자신의 부족함을 알 수 있습니다. Cuando leemos la palabra de Dios podemos ver nuestros defectos. 성경을 읽으면 어떻게 해야 할지 하나님이 인도하십니다. Si la Biblia también nos guía cómo podemos rectificarnos. 게임을 할 때 자신보다 강한 상대를 만나면 어떻게 하면 좋을까요? Cuando estamos en una competencia y estamos ante un contrincante que es más fuerte que uno, ¿qué tenemos que hacer? 해운대교회 청년회에서 얘기했습니다. Hace un día en la iglesia en Heunde, en el grupo de jóvenes, 상대방의 약점을 분석하라. dijeron que la estrategia correcta es estudiar el punto débil del enemigo. 약점을 분석해도 본인이 약하면 이길 수 없습니다. Por más que usted sepa muy bien cuál es el punto débil de su contrincante, si usted es débil, no puede vencer a ese contrincante. 강한 상대를 이기는 방법은 내가 강해지는 것입니다. Si la única manera para vencer a un contrincante fuerte es yo llegar a ser fuerte. 하나님께서는 가나안 땅을 앞두고 있는 이스라엘 백성들에게 아주 중요한 말씀을 하셨습니다. Si Dios le dijo a los judíos, a los israelitas que estaban por entrar a la tierra de Canaán, 첫 번째, 나와 함께 하시겠다고 말씀하십니다. primero que todo, Dios le prometió diciendo, yo estaré con vosotros. 두 번째, 나를 떠나지 않겠다라고 Y 말씀하셨습니다. también segundo, fue que Él nunca se apartará de nosotros. 세 번째, 마음을 강하게 하라라고 Y 말씀하셨습니다. tercero, Dios les dijo, esforzaos, sean fuertes. 한번 따라해 보시기 바랍니다. Repitan después de mí, 마음을 강하게 하라. sean fuertes. 강해야 이길 수 있습니다. Podemos vencer solamente si somos fuertes. 여호수아 1장입니다. Vamos a buscar Josué capítulo 1. 여호수아 1장 5절입니다. Josué capítulo 1, versículo 5. 5절, 6절입니다. Josué capítulo 1, versículos 5 y 6. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 육신이 강해야 가나안 땅을 정복하는 것이 아닙니다. Uno no tiene que ser fuerte carnalmente para poder
vencer a los canaanitas. 하나님이 여호수아에게 말씀하시기를 마음을 강하게 하라라고 La 말씀하셨습니다. palabra de Dios dice que tenían que ser fuertes, esforzados y valientes. Uno es valiente en el espíritu. 마음을 강하게 해야 가나안 땅을 정복할 수 있습니다. Solamente cuando uno tiene un espíritu valiente puede conquistar la tierra de Canaán. 어떻게 하면 마음을 강하게 할 수 있을까요? ¿Cómo podemos nosotros ser valientes? 그것은 하나님 말씀입니다. Y eso es solamente mediante la palabra de Dios. 육신은 밥을 먹고 삽니다. La carne come del alimento 영은 하나님의 말씀을 먹고 사는 겁니다. y el espíritu se alimenta de la palabra de Dios. 히브리서 4장 12절을 Vamos a 보겠습니다. buscar Hebreos capítulo 12, 히브리서 4장 12절입니다. disculpen, Hebreos capítulo 4, versículo 12. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 말씀이 마음에 있으면 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼깁니다. Si nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón, esta palabra corta nuestra alma, nuestro espíritu, las coyunturas y los tuétanos. 말씀이 마음에 있으면 육신을 이길 수 있습니다. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, podemos vencer contra la carne. 말씀이 없으면 육신에 끌려다닙니다. Si nosotros no tenemos palabra de Dios en nuestro corazón, somos arrastrados por la carne. 또 말씀을 가까이 했을 때 신앙이 든든히 세워집니다. Solo cuando estamos cerca de la palabra de 말씀이 너희를 능히 든든히 세우사라고 말씀하셨습니다. Solo cuando estamos cerca de la palabra de Dios podemos estar firmes y también podemos ser fuertes. 또 강해지는 방법이 있습니다. Hay otra manera para fortalecernos. 은혜를 받아야 강해집니다. Podemos ser valientes si recibimos la gracia. 디모데후서 2장 1절에 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하고라는 말씀이 있습니다. Hay una palabra en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 que dice que somos fuertes dentro de la gracia del Señor. 또 강해지는 방법이 또 있습니다. Hay otra manera de ser fuertes. 상주심을 바라보는 Es 것입니다. cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el premio que Dios nos va a dar. 여러 가지 고난과 고통과 아픔을 이길 수 있는 비결도 상주심을 바라보는 것입니다. También nosotros tenemos la valentía de vencer y sobrepasar cualquier reto, dificultades o sufrimientos si nosotros tenemos la mirada puesta en el premio que Dios nos va a dar. 모세가 고난을 이길 수 있었던 비결이 무엇입니까? ¿Cuál fue la motivación de Moisés para poder vencer sus sufrimientos? 히브리서 11장 25절을 찾겠습니다. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. 히브리서 11장 Hebreos capítulo 11, 24절입니다. 24절, 25절 versículo 24 y 25. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 모세는 공주의 아들이라 칭함을 거절했습니다. Moisés rechazó llamarse hijo de la princesa de Egipto. 죄를 짓는 것보다 하나님의 백성과 함께 고난받기를 좋아했습니다. Él prefirió pasar por dificultades con el pueblo de Dios que estar gozando de los deleites temporales del pecado. 그리고 가장 중요한 상주심을 바라봤다 Y 그랬습니다. lo más importante que todo es que él tenía su mirada puesta en el galardón, en el versículo 26. 상 받기를 원하는 사람이 신앙생활을 잘합니다. Sí, aquellas personas que tienen deseo de recibir el galardón que Dios tiene preparado,
puede vivir una vida de fe recta. 상을 받기 위해서는 함께 수고하는 것입니다. Para poder recibir ese galardón del Señor, tenemos que esforzarnos. 함께 수고한 자에게 상을 주신다라고 La 말씀하셨습니다. palabra de Dios dice que Él da premio a aquellos que con el corazón unido, juntos, sufren. 이번 동계 수련회도 혼자서 준비하는 것이 아닙니다. También durante este retiro de la iglesia que vamos a tener, no estamos trabajando individualmente. 함께 수고함으로 상이 있습니다. Nosotros recibimos el galardón como iglesia cuando estamos trabajando juntos. 그러면 상은 지금 받는 것입니까? Y ese premio, ¿cuándo lo recibimos? ¿Ya? 하늘에 가서 받는 No, 것입니다. ese premio lo recibiremos cuando estemos delante del Señor. 학교에서는 연말에 상을 줍니다. En la escuela suelen dar premios al final del año. 직장에서는 월말에 수고했다고 월급을 줍니다. En el trabajo también dan premios al final del mes o al final de año, de un periodo. 그리스도인들은 수고했다고 하늘에서 하나님이 상을 주십니다. Los cristianos también recibirán su premio respectivo cuando estemos en el cielo delante del Señor. 또 어떤 사람에게 상을 줍니까? ¿Y a qué otras personas Dios les da el premio? 계명을 두려워하는 자에게 상을 주십니다. 하나님의 아. 말씀을 두려워하는 자에게 상을 주십니다. Dios le da el premio a aquellos que temen la ley de Dios, que temen la palabra de Dios. 자녀들이 부모님 무서운 줄을 모르면 자기 마음대로 살아갑니다. Los hijos que no temen a los padres viven conforme a sus deseos. 하나님 무서운 줄 모르는 사람이 자기 마음대로 살아갑니다. También el que no teme a Dios vive conforme a los deseos de su corazón. 저는 구원받고 나서 하나님이 두려웠습니다. Yo después de recibir la salvación tenía mucho temor de Dios. 지옥 갈 두려움이 아니라 No el temor de ir al infierno, 심판에 대한 두려움이 아니라 no el temor del juicio de Dios, 징계 받을까라는 두려움이었습니다. sino tenía temor de la disciplina que Dios me va a dar. 저는 신앙생활 하면서 징계도 몇 번 받았습니다. Durante mi vida de fe, Dios me ha dado disciplina. 그 징계가 저를 더 거룩하게 살 수 있도록 인도했습니다. Esas correcciones que Dios me ha dado me ha ayudado a vivir más santamente. 여러분들은 징계를 받은 적이 있습니까? ¿Alguna vez ustedes han recibido corrección del Señor? 징계는 하나님이 사랑하시기 때문에 주는 겁니다. Ustedes reciben esa corrección de su vida porque Dios está vivo. 성경에 징계가 없으면 사생자요 참 아들이 아니다라고 La 말씀하셨습니다. palabra de Dios dice, si ustedes viviendo mal no tienen disciplina del Señor es porque son bastardos, porque Dios no es el Padre de ustedes. 그렇다고 해서 징계를 달라고 기도할 필요는 없습니다. Pero no hace falta estar orando para que Dios los castigue o les dé disciplina tampoco, ¿verdad? 자, 시편 잠언 13장입니다. Vamos a buscar Proverbios capítulo 13. 잠언 13장 13절입니다. Proverbios capítulo 13, versículo 13. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. 말씀을 두려는 자를 위한 상이 있습니다. Hay un galardón para aquel que teme el mandamiento del Señor. 이 두려움은 거룩한 두려움입니다. El que será recompensado por este temor es un temor santo. 징계를 받을까봐 두려워하는 것도 하나님 앞에는 아름다운 것입니다. Delante de los ojos de Dios es hermoso ver a sus hijos que temen la disciplina y la interferencia de su padre. 시편 31편에 En, 주를 두려워하는 자를 위하여 쌓아두신 은혜가 있다라고 en 말씀하셨습니다. Salmos capítulo 31 dice que hay misericordias y gracias coleccionadas para aquellos que temen la disciplina del Señor. 복음을 전하는 자에게 상이 있다라고 또 말씀하셨습니다. También la palabra de Dios dice que hay premio, hay galardón para aquellos que predican el evangelio. 자발적 의지에 따라 복음을 전하면 상이 있다라고 La 말씀하셨습니다. palabra de Dios dice, si uno proactivamente predica el evangelio, también tendrán galardón del Señor. 담대한 사람에게도 하나님이
상을 주십니다. La palabra de Dios promete galardón para aquellas personas que son valientes. 12명의 정탐꾼을 가나안 땅에 보냈습니다. Dios fueron enviados 12 espías. 여호수아와 갈렙은 담대했습니다. Josué y Caleb eran muy valientes. 나머지 10명은 두려워 떨었습니다. Pero los otros 10 estaban temblando. 그래서 여호수아와 갈렙은 가나안 땅에 들어갈 수 있는 자격을 Y 얻었습니다. Josué y Caleb entonces recibieron su crédito para poder entrar a la nueva tierra. 담대한 사람에게는 하나님이 축복해 줍니다. A todas aquellas personas que son valientes, Dios los bendice. 정탐을 한 것은 잘못입니다. Sí, espiar estaba mal. 하나님이 그 땅을 주겠다고 약속을 하셨기 때문에 그냥 들어가면 됩니다. Como Dios ya les prometió esa tierra, ellos no tenían que espiar para ver si Dios le va a dar esa tierra o no. 정탐꾼을 보낼 필요가 없었다라는 No había necesidad de mandar espías a esta nueva tierra. 여호수아와 갈렙은 믿음의 사람입니다. Sin embargo, Josué y Caleb eran hombres de fe. 믿음의 눈으로 가나안 땅을 본 겁니다. Ellos vieron la tierra de Canaán mediante los ojos de la fe. 본도서 7장 1절을 보겠습니다. 두 번째 주제입니다. Vamos a volver a Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, al segundo tema del día de hoy. 7장 1절을 같이 읽겠습니다. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. 그리스도인은 죽는 날이 출생하는 날보다 낫습니다. Para los cristianos es mejor el día de la muerte que el día de su nacimiento. 세상 사람들은 출생하는 날 축하를 해줍니다. Las personas normalmente celebramos el día del nacimiento. 또 생일이 되면 축하해 줍니다. Cuando es el cumpleaños, los felicitamos. Happy birthday to you. Decimos feliz cumpleaños, happy birthday to you. 그러나 어느 날 죽음이 찾아온다면 불행입니다. Pero si la muerte llega a la vida de esta persona, es una tragedia. 구원받은 사람은 출생하는 날보다 죽는 날이 낫습니다. Para los cristianos es mejor el día de la muerte que el día de su nacimiento. 천국에서 영원히 살기 때문에 Es porque vivirá su eternidad en el reino de los cielos, 슬픔 없고 고통 없고 donde no hay tristeza, donde no hay sufrimiento, 눈물도 없고 donde no hay llanto, 아픔도 없고 donde no hay dolor, 병도 없고 donde no hay enfermedad. 영원히 하나님과 함께 행복하게 사는 곳이 천국입니다. Vivirán eternamente con felicidad en la presencia del Señor. 주 안에서 죽은 자들이 복이 있다라고 그래서 말씀하셨습니다. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados todos aquellos que mueren dentro del Señor Jesucristo. 여러분들은 죽음이 두렵습니까? Ustedes, hermanos, temen la muerte. 어떻습니까? ¿Cómo se sienten ante la muerte? 구원받은 사람은 죽음을 두려워하지 않습니다. Los cristianos no temen la muerte. 무슨 아픔의 고통은 있습니다. Sí sentimos dolor, 그러나 죽음은 두려워하지 않습니다. pero no tememos la muerte. 이것이 새로운 이름을 가진 자들의 믿음입니다. Esto es la fe de aquellos que tienen este nuevo nombre de ser cristianos. 주님 앞에 가면은 모든 수고를 그치고 쉰다라고 말씀하셨습니다. La palabra de Dios dice que cuando estemos ante la presencia del Señor, todo trabajo, todo sufrimiento cesará. 그래서 구원받은 그리스도인에게는 일의 끝이 시작보다 낫다라는 말씀입니다. Por eso la palabra de Dios dice aquí que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. 요한계시록 14장입니다. Apocalipsis capítulo 14. 요한계시록 14장 13절입니다. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. 언제 쉬는 겁니까? ¿Cuándo van a descansar los cristianos? 이 세상에서 쉬는 것이 아닙니다. No estamos descansando en este mundo. 천국에 가서 쉬는 겁니다. Vamos a descansar en el cielo, dice la palabra. 그리스도인은 이 세상에서 부지런히 전도를 해야 됩니다. Los cristianos tenemos que estar trabajando muy laboriosamente para esparcir este evangelio.
교회 안에서 부지런히 말씀을 배워야 됩니다. Debemos aprender diligentemente la palabra de Dios dentro de la iglesia. 새로운 이름을 가졌으면 그리스도인답게 살아야 됩니다. Si tienen este nuevo nombre de ser cristianos, deben vivir una vida digna de ser cristianos. 성경에 보면 예수님 양옆에 두 강도가 매달렸습니다. En la Biblia aparece el relato donde Jesucristo está crucificado y en ambos lados se encuentran los malhechores crucificados con él. 편에 있는 강도는 끝까지 안 믿었습니다. Uno de ellos nunca creyó, hasta el final rehusó creer en Jesucristo. 한편에 있는 강도는 옆에 매달리면서 예수님이 자신의 구원자라는 걸 알았습니다. Pero el otro malhechor se dio cuenta que el que estaba a la par de él estaba muriendo para salvarlo de sus pecados, era su salvador. 강도가 한 말이 무슨 말입니까? ¿Qué fue lo que dijo el malhechor? 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서. Le dijo, cuando estés en tu reino, recuérdame, por favor. 예수님이 뭐라고 ¿Y 말씀하셨습니까? qué le dijo Jesucristo? 내가 나와 함께 낙원에 있으리라라고 말씀하셨습니다. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. 강도가 헌금한 적 있습니까? ¿El malhechor alguna vez ofrendó? 교회 다닌 적 있습니까? ¿Alguna vez congregó? 기도한 적 있습니까? ¿Alguna vez oró? 착한 일 한 적 있습니까? ¿Hizo buenas obras? 착하게 살다가 예수님을 그 십자가에서 만난 겁니다. No, este malhechor estuvo viviendo una vida muy maligna y estaba ahora crucificado por sus pecados y es a la par de Jesús. 그 악한 사람이 구원을 받았습니다. Esta persona tan pecaminosa recibió la salvación. 많은 사람이 이 사건을 통해서 구원을 받습니다. Muchas personas reciben la salvación por este relato. 저런 악한 사람도 구원을 받는데 내가 왜 구원을 못 받겠느냐? Si esta persona, siendo tan mala, también pudo recibir la salvación y la gracia del Señor, entonces, ¿por qué no yo? 이 많은 사람을 그 강도가 하나님께로 인도합니다. Y la historia de este malhechor guía todavía a muchas almas a la salvación. 그 강도는 여러분들이 보시기에 어떻습니까? ¿Cómo es la vida de este malhechor para ustedes? 그러나 한 가지 아쉬운 것이 있습니다. Hay algo que da lástima en la vida de él. 구원만 받고 천국 갔습니다. Él solamente recibió la salvación y entró al cielo directamente. 그리스도인답게 살아보지도 못했습니다. No tuvo la oportunidad para vivir la vida de un cristiano. 그리스도인답게 살아볼 기회도 없었습니다. No tuvo la oportunidad para vivir una vida digna de ser cristiano. 구원만 받고 천국 갔습니다. Recibió la salvación y entró al cielo directamente. 그런데 여기 있는 여러분들에게는 하나님 그리스도인답게 살 수 있는 기회를 주셨습니다. Pero a todos ustedes sentados aquí todavía tienen la oportunidad de vivir para el Señor. 예수님은 십자가에 죽는 마지막까지도 강도를 구원했습니다. Jesucristo salvó la vida, el espíritu de aquel que estaba ante la muerte, que era este malhechor. 그 강도는 단번에 구원을 받았지만 구원받고 천국은 갔지만 그리스도인답게 살아보지를 못했습니다. Este malhechor recibió la salvación inmediatamente en el momento que tuvo la fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, no tuvo la oportunidad para vivir como un cristiano. 구원의 기쁨을 다른 사람에게 마음껏 전화가 갔으면 정말 좋았을 텐데요. Hubiera sido muy bello si él hubiera compartido el gozo de su salvación con otras personas también. 거룩한 무리 안에서 희생하고 헌신하며 살다가 죽었으면 정말 좋았을 건데요. Hubiera sido una vida todavía más hermosa si él, unido con otros justos, con otros cristianos, hubiera entregado su vida, se hubiera esforzado para el Señor. 교회 안에서 마음껏 봉사하고 죽었으면 좋았을 텐데요. Hubiera sido más hermoso aún si hubiera tenido la oportunidad de servir a los hermanos dentro de la iglesia. 하나님은 저와 여기 있는 여러분들에게 복음을 위해서 교회를 위해서 살 수 있는 기회를 허락하셨습니다. Pero Dios a mí y a cada uno de ustedes nos ha dado la oportunidad de vivir para el Señor, para el cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia. 오늘 12시가 넘으면 2026년이 다가옵니다. Hoy, en pocas horas, después de la medianoche, vamos a estar en el año 2026. 여러분들 내년에는 어떤 소망이 있습니까? ¿Ustedes qué esperanzas tienen para el año entrante?
내년에는 어떻게 살고 싶습니까? ¿De qué manera quieren vivir en el año entrante? 올 한 해를 돌아보고 내년 한 해를 준비하는 것은 마땅한 그리스도인의 자세입니다. Creo que es una actitud correcta para los cristianos de examinar nuestra vida durante el año 2025 y tener unas metas y propósitos claros para el año entrante. 강도처럼 구원만 받고 하나님 앞에 가는 것은 합당치 않습니다. No es digno de ser cristiano tener una vida donde nacen de nuevo, pero no viven para el Señor. 살아도 주를 위해, 죽어도 주를 위해 살아야 La 됩니다. palabra de Dios dice que vivimos para el Señor y morimos para el Señor. 살아도 주를 위해, 죽어도 주를 위해 사나 죽나 나는 주의 것. Eh, 네, dice, 죄송합니다. aunque viva o muera, vivo para el Señor, aunque, aunque viva o muera, soy del Señor. 살아도 주를 위해, Si vivo, para el Señor. 죽어도 Si, 주를 위해. si muero, para el Señor. 사나 죽으나 이 몸은 내 것이 아닙니다. Viva o muera mi cuerpo, este yo no soy para mí. 몸도 영혼도 예수님의 피로 사셨습니다. Mi cuerpo, mi espíritu fue comprado por la sangre de Jesucristo. 어제 살라몬 교회에서 말씀했습니다. El día de ayer estuvimos compartiendo en la iglesia de San Ramón. 성경은 피의 책이다. Hemos aprendido de que la Biblia habla de la sangre. 구약 성경을 짜면 짐승의 피가 나옵니다. Si nosotros exprimimos el Antiguo Testamento, vemos sangre de animales. 신약 성경을 짜면 무슨 피가 나옵니까? Y si exprimimos el Nuevo Testamento, ¿la sangre de quién se ve? 예수님의 피입니다. La sangre de Jesucristo. 보배로운 피입니다. Es una sangre preciosa. 보배로운 그 피로 우리에게 보배로운 이름을 주셨습니다. Con esa preciosa sangre, Él pagó el precio para comprarnos y darnos el nombre precioso de ser cristianos. 종교개혁을 했던 사람이 성경에 나옵니다. Si en la Biblia aparece uno de los que participaron en la reforma religiosa, 바로 히스기야입니다. el nombre de él es Ezequías. 하나님이 히스기야의 생명을 연장해 줬습니다. Dios extendió la vida de Ezequías en la tierra. 15년을 연장해 줬습니다. Le dio 15 años más. 생명을 연장해 줬으면 하나님의 사람답게 살아야 됩니다. Si Dios le extendió 15 años más la tierra, él tenía que vivir para el Señor. 그러나 그는 그렇지 않았습니다. Sin embargo, él no tomó esa decisión. 열왕기하 20장입니다. Vamos a ver Segunda de Reyes. 열왕기하 20장입니다. 1절. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. 히스기야는 종교 개혁을 했던 사람입니다. Si Ezequías era alguien que había hecho una reforma religiosa, 하나님을 섬기던 믿음의 era 사람이었습니다. un hombre de la fe que estaba sirviendo al Señor. 하나님의 도우심으로 아수르의 대군을 물리친 사람입니다. Él con la ayuda del Señor había vencido a Asuero. 한참 일할 나이에 중년에 병이 들었습니다. Y en esa época donde él tenía que ser fuerte, él adquirió una enfermedad. 하나님이 그에게 얘기했습니다. Y Dios le 내가 dijo, 죽고 살지 못하리라. Dios le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. 이사야는 히스기야의 친구입니다. Isaías era amigo de Ezequías. 여러분들은 이 히스기야가 죽음을 앞두고 있었습니다. Si este Ezequías estaba ante la muerte, 여러분들도 죽음을 앞두고 있습니다. ustedes también están frente a la muerte. 그럼 여러분들의 유언은 무엇입니까? ¿De qué es el deseo que tienen? 히스기야는 하나님 앞에 회개를 했습니다. Ezequías se arrepintió delante del Señor 하나님께 기도를 했습니다. y le oró al Señor. 그래서 하나님께서 생명을 연장해 줬습니다. Entonces Dios le extendió 15 años más de vida.
하나님이 그에게 생명을 연장을 해줬습니다. Dios le dio más tiempo de vida sobre la tierra. 38장, 이사야 38장 2절입니다. Vamos a ver Isaías capítulo 38. 38장 2절입니다. Isaías capítulo 38, versículo 2. 2절, 3절을 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos Isaías capítulo 38, versículo 2 y 3. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. 생명을 연장해 준다는 그 증표로 해가 뒤로 15도 물러가게 했습니다. 10도 물러가게 했습니다. Entonces Dios, para darle la señal a Ezequías de que su vida va a ser extendida, Dios inclinó la posición del sol unos 10 grados. 여러분들 해가 뒤로 물러갔다는 건 놀라운 일이 아닙니까? ¿No creen ustedes que es realmente maravilloso que el sol se retroceda 10 grados por la vida de una persona? 저는 이 성경 말씀 읽을 때마다 정말 놀랍습니다. Yo cada vez que leo la Biblia realmente me maravillo muchas veces. 해가 10도 뒤로 물러가는 것은 40도입니다. Entonces, que el sol se retroceda 10 grados significa que se atrasa 40 minutos. 이 우주 만물을 주관하시는 하나님이라는 겁니다. Entonces, realmente podemos ver que el que gobierna este universo es Dios. 힘들어 죽게 된 히스기야 왕을 하나님이 생명을 연장해 주셨습니다. Dios extendió la vida de Ezequías que estaba ante la muerte. 그러면 하나님의 사람답게 살아야 됩니다. Entonces, ahora, recibiendo más tiempo de vida, él debería vivir como un hombre de Dios. 그런데 바벨론에서 히스기야 왕이 병들었다는 소식을 알고 병문안을 왔습니다. Pero en ese momento de Babilonia, escuchando que el rey de Ezequías estaba enfermo, llegaron a visitarlo. 그런데 본인이 소유하고 있는 각종 보물들을 다 보여줍니다. Y Ezequías más bien lo que hizo fue mostrarle a sus visitas todas sus posesiones, sus tesoros y riquezas. 그 보물, 그 소유물이 히스기야 겁니까? 하나님 겁니까? ¿Esas posesiones que él tiene son de él o son de Dios? 자기 것인 양 모든 보물들을 다 보여줍니다. Él estuvo mostrando y jactándose como si fueran sus posesiones. 교만한 겁니다. Era orgulloso. 생명을 연장해 주시면 하나님의 이름을 높여야 되는데 자기 이름을 높일 겁니다. Él en vez de enaltecer el nombre del Señor que le está dando más tiempo de vida, estaba enalteciendo su propio nombre con cosas materiales. 살아도 주를 위해, Aunque viva para el Señor, 죽어도 주를 aunque, 위해. aunque muera para el Señor, 사나 죽으나 나는 내 것이 아니라 주님 것입니다. aunque viva o muera, yo no soy mío, sino del Señor. 히스기야에게 있는 각종 보물은 누가 주신 겁니까? Todas las posesiones de Ezequías, ¿de quién vienen? 히스기야 것입니까? ¿Son de él? 하나님 것입니다. No, son de Dios. 여러분들이 가지고 있는 모든 것은 누굽니까? ¿De quién son las cosas que ustedes poseen? 내 것이라고 생각하면 욕심이 생깁니다. Si ustedes piensan que es suyo, entonces ustedes empiezan a tener ambiciones. 하나님께로 왔다는 걸 아는 사람이 욕심을 버립니다. Pero la persona que puede desechar esas ambiciones carnales son los que saben que todo lo que tienen es del Señor. 이사야 39장입니다. 크게 Vamos a ver Isaías capítulo 39. 39장 1절 Isaías capítulo 39, versículo 1 y 2. 읽겠습니다. Leamos juntos. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. 내일은
2026년 1월 1일입니다. Si el día de mañana vamos a estar en el 1 de enero de 2026. 내일을 맞이하는 사람은 하나님이 히스기야에게 생명을 연장해 준 것처럼 우리에게도 생명을 연장해 줍니다. Si toda aquella persona que no muera hoy y vayan a poder ver el 2026 el día de mañana, están en una posición como Ezequías, que Dios le está dando más tiempo de oportunidad de vida en la tierra. 하나님이 내일을 우리에게 기회를 주신다면 여러분들은 어떻게 살아야 됩니까? Si Dios les da la oportunidad de vivir el día de mañana, ¿cómo lo quieren vivir? 오늘이 마지막이라면 Si hoy fuera el último día de su vida, 회개하고 deben arrepentirse, 정신 차리고 deben venir a su razón, 주를 위해 살아야 됩니다. deben vivir para el Señor. 호스피스 창시자가 있습니다. 호스피스 창시자, 정신과 의사, Hay un psiquiatra 정신과 의사가 이런 얘기를 했습니다. que había dicho, 마지막 순간에 하고 싶은 것이 무엇입니까? él le pregunta a los pacientes, ¿qué es lo último que a usted le gustaría hacer? 여러분들은 오늘이 마지막 날이라면 무엇을 하고 싶습니까? Si hoy fuera el último día de su vida, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? 무엇을 하고 싶습니까? ¿Qué quieren hacer? 이분이 이런 얘기를 했습니다. Este psiquiatra dijo, 그 하고 싶은 것을 지금 하라. le dijo, eso que quiere hacer usted si estuviera ante la muerte, hágalo ya. 성경에 유언의 말씀이 많이 나옵니다. La palabra en la Biblia aparece en muchos testamentos. 야곱의 유언, 모세의 유언, 다윗의 유언이 나옵니다. Aparece en testamento de Jacob, testamento de Moisés, testamento de David. 그러면 가장 중요한 유언은 무엇일까요? ¿Y cuál es el testamento más importante? 바로 예수님의 유언입니다. Es el testamento de Jesucristo. 십자가에 산 유언이 무엇입니까? ¿Qué es lo que Jesucristo dijo en la cruz ante la muerte? 다 이루었다. O consumado es. 그 유언은 너무너무 중요합니다. Sí, este testamento es muy importante. 다 이루었다는 말은 우리의 모든 죄를 용서했다는 말씀도 있지만 Consumado es significa que todos nuestros pecados fueron perdonados, 그리스도인답게 살아라라는 말씀도 있습니다. pero también significa que debemos vivir como cristianos. 강도에게 한 유언도 있었죠? Hay un testamento que Jesucristo le dejó al malhechor. 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. 또 예수님이 하신 말씀이 있습니다. Pero hay otra palabra que Jesús dijo. 죽으심과 부활을 전하라라고 La 말씀하셨습니다. palabra de Dios dice que debemos predicar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라라고 Dice que 말씀하셨습니다. tenemos que ir a todas las naciones y hacer los discípulos del Señor. 오늘 여러분이 마지막 날이라면 무엇을 하시겠습니까? Si hoy fuera el último día de la vida de ustedes, ¿qué harían ustedes? 내가 가장 사랑하는 사람에게 찾아가서 복음을 전하는 것입니다. Sí, algunos desearán ir a la persona que más aman y predicarles el Evangelio. 마지막 유언이 무엇입니까? ¿Qué es el último testamento? 그 복음 전하는 것을 지금 하라는 겁니다. Esto tenemos que hacerlo ya, no esperarnos a estar ante la muerte. 오늘 2025년 마지막 날입니다. Hoy es el último día del año 2025. 오늘 여기 계신 여러분들 마무리를 잘한 겁니다. Todos ustedes están culminando bien este año. 말씀을 듣고 내년을 맞이하는 것은 내년은 더 힘있게 살 수 있다는 겁니다. Sí, alimentarse espiritualmente con la palabra de Dios significa que pueden empezar un año nuevo con más fuerzas. 내년도 하나님이 허락해 주신다면 복음을 위해 살고 복음을 위해 죽는 것입니다. Espero que si ustedes tienen la oportunidad de vivir el año que viene, porque Dios les da más tiempo de vida, espero que vivan para el Evangelio y mueran para el Evangelio. 예수님이 십자가에서 피 한 방울 남기지 않고 다 흘리셨습니다. Jesucristo derramó toda su sangre en la cruz. 그 예수님이 우리에게 십자가에 죽으라고 말씀하지 않았습니다. Jesucristo no nos dice, mueran en la cruz ustedes también. 십자가의 죽으심을 전하라고 La 말씀하셨습니다. palabra de Dios dice que prediquemos el mensaje de la cruz. 여러분 이름은 그리스도인입니다. La fama de ustedes es que son cristianos.
여러분 이름은 무엇이라고요? ¿Cuál es la fama de ustedes? ¿Cuál es su nuevo nombre? 크리스찬. Son cristianos. 구원받은 사람은 주를 위해 사는 것은 마땅합니다. Es digno de ser cristiano, vivir para el Señor. 그래서 이 일의 끝이 시작보다 낫다 그랬습니다. Sí, la palabra que leímos al principio dice que es mejor el final de un negocio que su inicio. 시작은 좋은데 하나님을 떠난 사람이 있습니다. Hay personas que comienzan bien, pero terminan mal. 시작은 좋지 않지만 또 열심히 사는 사람도 있습니다. Pero hay otras personas que no comienzan muy bien, tienen muchos conflictos, sin embargo, terminan bien. 끝이 안 좋은 사람 하면 생각나는 사람이 누구 있습니까? ¿De quién se acuerdan ustedes? Aquella persona que empieza bien, pero termina mal. 예수님을 열심히 따라다녔지만 근 30년에 팔아버린 유다가 있습니다. Nosotros podemos acordarnos de Judas Iscariotes, que estuvo caminando con el Señor Jesucristo por muchos años, pero vendió al Señor por 30 piezas de plata. 예수님이 십자가에 돌아가시기 전에 먼저 자살한 사람이 유다입니다. Y el que se suicidó antes de que Jesucristo muriera en la cruz fue Judas Iscariotes. 그 유다가 예수님보다 늦게 죽었다면 그 유다의 죄도 예수님께서 십자가에서 흘린 피로 용서해 주셨을 텐데요. Si Judas Iscariotes hubiera tomado la decisión de estar vivo, hubiera visto la muerte de Jesucristo, hubiera entendido que sus pecados también eran perdonados. 유다는 돈의 마음을 뺏긴 사람입니다. Pero Judas, su corazón fue robado por la ambición del dinero. 항상 유다의 마음속에는 예수님을 팔려는 생각이 가득 찼습니다. En el corazón de Judas estaba lleno del deseo de vender a Jesucristo por dinero. 결국 그 돈 때문에 사단이 마음속에 들어간 Y 겁니다. por ese deseo por el dinero, Satanás entra en el corazón de Judas. 하나님보다 다른 것을 사랑하면 예수님을 위해 살 수가 없습니다. Si nosotros amamos más al dinero u otra cosa, no podemos vivir para el Señor. 여러분 성경에 또 끝이 안 좋은 사람이 나옵니다. En la Biblia aparecen muchas personas que tienen un feo final. 대만은 세상을 사랑했다라고 La 말씀하셨습니다. palabra de Dios dice que Demas amaba más al mundo. 바나바는 처음에는 성령 충만한 사람이었습니다. 바나바. Barnabá al principio tenía su corazón lleno del Espíritu del Señor. 착하고 성령 충만한 사람이라고 성경이 La palabra de Dios dice que él era bueno, que él estaba lleno del Espíritu Santo. 바울의 동역자입니다. Él caminaba con Pablo 세심한 바울을 소개한 사람이 바나바입니다. y el que había introducido a Pablo fue Bernabé. 그러나 조카 마가로 인해서 바울과 심히 다툽니다. Pero por su sobrino llega a tener una discusión muy grande con Pablo 그리고 고향으로 가버렸습니다. y se devuelve a su tierra natal. 성경에는 끝이 안 좋은 사람 여럿 나옵니다. Sí, en la Biblia podemos ver a muchas personas que empiezan bien, pero terminan mal. 그러나 처음에는 신앙생활 잘 못했지만 그땐 실족했지만 나중에 잘한 사람이 성경에 나옵니다. También en la Biblia aparecen personas que empiezan una vida de fe débil y un poco mal, pero terminan muy bien. 마가입니다. Por ejemplo, Marcos. 마가는 바울과 함께 차 선교 여행 갔다가 너무 힘들어서 돌아가 버렸습니다. Marcos, por ejemplo, se fue al primer viaje misionero con Pablo, pero las circunstancias eran muy difíciles que decidió devolverse a la casa. 선교 시작이 좋지 않았습니다. La situación del viaje misionero no estaba muy bien. 그러나 마가의 나중 기록을 보면은 바울이 사랑했다라고 얘기합니다. Pero si nosotros vemos las últimas, digamos, los escritos, vemos como Pablo ama a Marcos. 그래서 사랑하는 마가라고 나옵니다. Por eso él llama querido, amado Marcos. 골로새서 4장입니다. Vamos a ver Colosenses capítulo 4. 골로새서 4장 10절입니다. Colosenses capítulo 4, versículo 10. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos.
Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros recibid. 마가는 처음은 좋지 않았지만은 나중에는 아주 귀한 사람으로 쓰임 받습니다. Marcos al principio era débil en la fe, pero él llega a ser una persona muy firme en su vida de fe al final. 마가가 기록한 성경이 무엇입니까? ¿Cuál es el libro de la Biblia que Marcos escribe? 마가복음입니다. Es el San Marcos. 자, 시작도 좋고 끝이 좋은 사람이 또 성경에 나오죠. Pero hay otras personas que empiezan bien y terminan bien. 네, 마지막 말씀입니다. Esta es la última palabra que vamos a buscar. 디모데후서 4장 7절입니다. Es segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. 디모데후서 4장 7절. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 사도 바울은 처음과 끝이 좋았습니다. Si Pablo tenía un buen comienzo y un buen final. 내가 선한 싸움을 싸웠다 그랬죠? Él dice que él ha peleado la buena batalla. 나의 달려갈 길을 마쳤다 Él 하겠습니다. dice que él ha acabado la carrera 그리고 믿음을 지켰다라고 y dice que 말씀하셨습니다. él ha guardado la fe. 일의 끝이 시작보다 나은 것입니다. Sí, por eso el final siempre es mejor que el comienzo. 여러분들 시작은 잘 못했어도 지금부터 잘하면 됩니다. Si ustedes tienen una vida no perfecta, han fallado, no importa, de ahora en adelante vívanlo bien. 그리고 하나님이 우리에게 또 내일을 주신다면 주님을 위해서 살아야 됩니다. Y si Dios nos permite un mañana, lo tenemos que vivir para el Señor. 히스기야의 생명을 15년 연장해 줬지만은 그 15년 연장을 하나님을 위해서 살았어야 됩니다. Ezequías, cuando recibió 15 años más de vida por el Señor, tenía que vivir como el hombre de Dios. 우리의 내일을 하나님을 위해서 살아가는 행복한 것입니다. Espero que todos nosotros podamos ser cristianos que viven nuestra vida felizmente para el Señor. 네, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 우리를 사랑하시는 거룩하시고 자비로우신 하나님 감사합니다. Dios soberano y santo que nos ama.